পিরিতি করে আমায় কি জাদু কইরাছে গো মন জানি কি করে গো কালার শোনে পিরিতি করে কালার শোনে পিরিতি করে কালার শোনে পিরিতি করে। हाँ नमस्कार भाई, कोशिश करो हमारे से दूर निकलने का। क्या करेगा शरीफ भाई, कैसे मदद करो भाई, क्या करें। हारून रशीद कैसे मदद करने के पास देने उसी चलेगा पास दुनिया में इधर का भी सजा लालसा पर ऐसे मदद